Poilaw saray kaham jotono ini Khwlangwi phayo ke tinio bo media ma phaimoni karon ke bose meki 19 tarik yo je keha Janajati Surakcha Manch ye dol je Christian ongnai le ST facility ni batil ma khenai hi boroni je demand ni komano sang sani chongo maimole bharatborsho joto religions joto caste joto community ni bro chungto abon baino bharat ni সংবিধান pho chung joto thalai tonai baino shekna amono India is a sovereign socialist secular republic and democratic parliamentary system modi abo word no je last moni karon le bonongna je tinio secular ni meaning joto siu je dharmo nirapekho himodikhe klayo abdikhe ma jagao tinio chuno dharmo no toye ke haro राजनीति थोमदे बा डिवीजन खेनिने मदिखे जों मातुमन बये अब कोनो sang sannayo माउमिखे जे क्रिश्चियन नंनायफो हिंदू तंनायफो जों जतो थांहासे जों केहा कम्युनिटी नि केहा एकटा संप्रदायनि जतो केहान मातामोस तंतो केबरो जों डिवीजन अन माक्रोय माउमि मुले रो क्वेश्चन फनो बामा फायो क्वेश्चन मुले Jemon Mamwe, why not only the ST Christian are targeting other community ke Jemon ST Christian chung boy de naki tre baki rombole abok facility bondong ya other community phono to Christian nai Jemon obisyo general SCO ni sampradaya kono Christian nai to abron khetreu ko mohab sapia sudo ST Christian on khetreu se kausa umon boi masam kausi ke ang Christian mon boya ang bo kausa akhia jara Hindu tonai jara Christian tonai jara Buddhist je kono dharmo tonai umphono bo kaule sathai klayo mamke Christian ni percentage na chongnai hai ke Tripura rajyo chongsu ba trete dharmo no dharmo itulana ke Chini sabse kom nai percentage 5-6% বা 16% রময়ও কে সারা ভারতবর্ষ তো অনেক ন কম পার্সেন্টেজ 2-3% ফসকায় না কে এই জায়গাও পামি অনলি ক্রিশ্চিয়ান এসটি রনলে টার্গেট খেয়া পিথা আবনো চুং কোয়েশ্চন খেতাই তো কে নাকি গভর্নমেন্ট শুধু ক্রিশ্চিয়ান নে রনো চোক ফ্যাসিলিটি রিমবাই দে বাকি যে হিন্দু তনাই রাও বা ত্রে মুসলিম বা বুদ্ধিস্ট তনাই রাও সুযোগ মাই আমবাই দে বো কৌতি সাহাবরা বফনো একটা কোয়েশ্চন ফাইও কে যে ক্রিশ্চিয়ান মিশনারি রাও বাইকে যে রান খেমো স্কুল কলেজ আবর রাও হিন্দু রাও মা পরে আমবাই দে হিন্দু নি যে স্টুডেন্টস রাও আর এডমিশন বা যে কোনো ব্রানি পরে মানে সুযোগ সুবিধা মাই আমবাই দে বো কৌতি সাফিহা কে বোদেরাও বাউমা কোয়েশ্চন ফাইও আর মে আম সিমন মতেও Joto chung joto no Tripura rajyo Holy Cross po hindi tini Don Bosco po hindi tre Christian missionary ro je ran khemo abo school joto community ni joto religion bro no thangi pore mayu pore photo ke abon ba e kuno problem mu ya na hi ma chung ke abar Christian community tomon ba e facility o phono chung jara Hindu o tongnai pho bonchi tong to mi he chung ta jara feel khia ko ke bobishot pho abo anma kauya khemon baye ang bokono se sannayo ami boro chongbo division kheye chongbo divide kheye divide and rule policy thongye chong kono lab niya mam khe chini muddale asol muddale ma tine chong facility mayang tomole sujug subida bonchi tong tomole mani karono sponi karono santha angke ba baire ni phathar ni bro lokho lokho bro ro phaiye Chini Tripura o phaye tinio Tripura ni khetre wang sao je Tripura o origin jara je kuno sampradaya pongtu tini pahari bangali jara jai rosthan sthai basinda brani chathai brani tongthai
brani sujuk subida brang phono chongoi bahai upobuk khetong mai ke brang brang cha nai nao brang tha nai nao ke brang phono boroni jagao tongno boroni cha thaino na chai tong ke chini su je jagao jaga pho chong purbe pho ai sai kulai to mata ophe ha boto sababik ke abdima issue rono abdima agenda rono brang tui sai sanma nangmo jaga ke bu sapia অথচ খ্রিস্টান সামান্য একটা পার্সেন্টেজ ব্রোনি উপর টার্গেট খিলে মা লাভ নাই খেমন বাই ব্রাউনো আং সানজো মুখে বনো যে চংবাই চংও ডিভিশন খেয়ে বদিমা কোনো লাভ নিয়া চংজো তো থাহাকে তংলাইন মানুষ চংমা চংনাই যারা হিন্দু নেফো খ্রিস্টান নেফো চংচিনি তাকুম খুশি जों ख्रिस्टियन ने 400 प्रेयर खेओ 400 थाओ 400 प्रेयर खेओ निजेर बये फैमिली बये देशन बये समाज बये जरा हिंदू ने पनो सेम आबदी केनो ब्राफो जरा धार्मिकता ब्रो काहाम बयनो जतो लोग बयनो काहाम बयनो प्रार्थना खेओ जानजनी सिस्टम बुद्धिस्ट ने प आल्लाह ने पनो खेतो न जानजनी काहाम बयनो जानजनी समाज बयनो बा देशम बयनो আবরল মা প্রবলেম তো হে আসল শান্তাকে যে ধর্ম তিনিও ধার্মিকতা কিছুটা ধার্মিক সংস্থা তমন বইন কিছুটা ধার্মিক ফটো আবো ধার্মিকতা তমন বইন দেশ রক্ষা যদি সে যত ক্রুয়েল থাকে যত সে যদি মানে মাহেনে ব্রানি খাবো কোনো ধার্মিকতা জিনিস ক্রুয়ে হাসিংকে পৃথিবী ধ্বংস অনেক ক্লাইমাস কে আমবয়ে आं साननाय मुखे बसि जों धर्म बाबेयो केहानो पर डिप्राइव खे केहानो ऊपर टारगेट खेये जों मैचों डिविजन खेये कोनो लाभ करे जों थाहामानि लामा मा खायने जेटा मुद्दा आसल मुद्दा आबनति जों डिमान्ड मा खाने ताइफो मासामो जे फाथारनि ब्रो लक्ष लक्ष ब्रो फायमनि कारण जों रो जारा ओरिजिन रो तिनो डिप्राइव आबन मय जों चिनि चाथाय आबन मय जों चिनि चाथाय चिनि तंगथाय चिनि বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা গভর্নমেন্ট হইতে ফাইমো ফনো ব্রাহ্ম ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউট তমবা ব্রাহ্ম চে দ্রাউয়া তমন বই আবন বই চং অনেক ডিপ্রাইম থা যে জায়গাও চং নো সিম্পল एग्जांपल নাইদি आं साहानि जे आइनि चाये आं बाचे तमैमो त्रे के हाबा आबदिनो चाय बाचे तनै नाउंखे निश्चय मासे लेहा के बनसि तंहा ब्रो बांखे तो आबो तंग नाइनो के आबुदिमा रोनो से चों तिनियो ने नाउ माम के त्रिपुरा राज्य तिनि चोंनो तो बामा केस ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो ड्रग्स कॉरिडोर नि चों जतो सि तो सबसे हाईएस्ट रों तो आबुदिमा रोनो से चों उन्थाव के हामिए हामनाय आमये आं बेसिकौ फसाननाया जतो नत्रवा हामबाय जानाय बरो जतो नत्रवा खुलुमुया फाया आइखौ फाया हामबाय।